hambai chungtini je koijon ni andaro je Abraham Moto scheme je ADC election ni sigang কিছুটা রিজাল্ট আবার ইয়াগুলো তাবো কেন কয় জুন নেই তো বিভিন্ন জন্য তাবো রিজাল্ট দङ 200টা মতন গাবলে মিশিং ক্লাইজার চিনি কয়ও 25 জন বেনিফিশিয়ারি আবার চুক্তিনি ফর্মালি ভাবে চুক্তিনি কয়জন আন্ডার যে ক্লাইমানি বনি যে শোরুম নেটেন চুন ডিস্ট্রিবিউট খাইকা তামনি হিমবা ইয়াং হাকসাল জাগানি বড় দङ দুই মডর রনি দङ नि नायां मंगिया रन दङ हाकसाल बड़ थाङै जुनाले नानाखे बेलाय टेक दङानि हिनाय नु जों लामाराबो जायाबा जों फटिदै बड़ रन बनि शोरूम नेटेन जों डिस्ट्रिबिउट खाइ दङ दिनै जों बेजार फाइमान जाबिगा दिनै कयजननि दिनै जेडिउ साइड ए दिनै साब जुनालनि दुई मडर दै दुस्की दै यांग मंगियानि दिनै साबजेक्ट दिनै चेयारमेन रक তোমাই কে যত বেনিফিশিয়ারি রয়েছে তিনি যে মহারাষ্ট্র কক নিমিশিকি যে কক সবাই তখনই ডিসি ইলেকশননি সিগাং রিজাল্ট ইয়াকলতে বাকি প্রসেস হয়ে থানাই মানে তিনি মহারাষ্ট্র আমার বিসিতে তিনি কয় ডিস্ট্রিক্টনি বিসিঙাव তিনি কয়জন আন্ডার 25টা ফ্যামিলি হ তিনি মহারাষ্ট্রনি বিসিতে তিনি ডিসি প্রসেসনি বিসিতে তিনি বড় অটো বানাই থাঙै দङ আবো কাইসা তিনি মহারাষ্ট্রনি বাহামারি তিনি ত্রিপুরাসারनि খানসাनि কাইসা खानो जतन चबाय लाइमानि आम कैसा हमारी आबनि बिसिति थिनांगते बरनि वेटिंग लिस्ट दङ बरखौ मानाय थानाय एक्चुअली एडीसी गभर्नमेंट बरनो जे सब्सिडी दिनाय प्राय 80000 ते बरक ताबक कम मार्जिन बायनो बरक लाङै मानो 25000 मार्जिन मानि रिवैनो बरक ताबक अटो लाङै दङ कारण गोबांमा बरनो चिन बरक जाया सुगिया दङ रां पैसा आजिनानि अनेक कठिन आन मै कम मार्जिन बायनो चिन एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बरनो 80000 सब्सिडी दिवै बरनो ताबो अटो डिस्ट्रिब्यूट खाय बेलायनो हामबाय ओंखा जे चिनि एडीसी सरकारनो जों जे माहाय गरि दंनो जे कुनो अमरनो सुबमानि युवाग्रनो जे बुबाग्रा जे संमारिबाय जे कुनो बिजनेस अमराव इयां इयां थांथावो फायथावो बुनि बांगै जे बिजनेस खायगारनि बांगै गाहाम ओंखा सब्सिडी रावबो मानखा बबायनो आं बेलायनो खुसिंखा आखाय माने परिसरखौ मांगला खाहि नङाने के बुसावो नङाबा मायांया मानाय के ता तिनि के ता नि बका एकदम तंथाव सुका खौ हामजा का आं जेरा एडीसी सरकार जोंनो रिनाय दङ बंनां पाइपलाइन हामबायो बुब्रा बनो आं खौ काहाम नलेसे जिना नुकुं रो काहाम चलि मानाय Borok ni langma imang nongma ba simi engya kaisa soi tongkhorno sai himani bising tuise jengjaknai lamsogo Vinayaka Institute of Health Sciences Agartala affiliated to Tripura University approved by Government of Tripura Department of Health and Family Welfare Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council Bachelor of Science in Nursing GNM Bachelor of Medical Laboratory Science Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology 2026-27 ring bishini bagai admission najagai tongo Vinayaka Institute of Health Sciences by Gerungdi orni simino thinangni sakhamnai kini khlainai rok borokni langmano jengsau Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengnai noni bagai kaham se tubjaka Porinani hepman sinai free admission ni bisingtei Table shape manai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM nursing, BSc nursing, paramedical, pharmacy, BBA, BCA. Porinani shape man sinai free admission ni bisingtei. Free admission ni bisingtei norogni imang no mukthang slamna ni bagai gerungdi e deborma bai. Bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 Dakti Gerungdi Limited Seat